Une oasis luxuriante, c'est Tafraout. L'un de ces villages forteresses aux allures féodales, aux maisons rouges et roses construites de pierres brutes, ajustées sans ciment, dont les murs épais garantissent à l'intérieur une température douce en hiver, fraîche en été. C'est ce que nous explique Brahim, qui est né ici. Instituteur à Tiznit, il est revenu à Tafraout pour en préserver le patrimoine culturel. البنايات القديمة التي لا زالت يعني صامدة في وجه الزمن تشهد بهذا المعمار التقليدي الأمازيغي المتميز والذي بطبيعة الحال يتميز بتميزه بين المعمار التقليدي المغربي بحيث أنه هي عبارة عن دور ذات زخرفة وهندسة محلية. Les villages de la région sont construits sur le même modèle que Tafraout. Perché sur la roche, Iminen ne déroge pas à la règle. Ici aussi, affirmation de style berbère et d'une recherche esthétique dans la décoration intérieure mais aussi à l'extérieur des demeures. Sur ces façades, des signes sculptés pour protéger les habitants des lieux. Beaucoup de figures géométriques à la fois sobres et sophistiquées. Les pourtours des fenêtres, avec leurs niches et leurs ogives, montrent une décoration tout aussi minutieuse. Quand le vent n'a pas emporté les volets, il révèle de fines sculptures colorées. Et en ce qui concerne l'entrée principale, la règle vaut pour toutes les maisons. Plus les propriétaires étaient fortunés, plus les vantaux de bois des portes étaient grands, volumineux, ornés d'appliques, de sculptures, de clous et de heurtoirs. هذه الابواب اللي تدار في البنايات الامازيغيه لاحظتوها كلها تتكون حاضره لان ملي تبغي تدخل خصك تحنا كما شئنا وهذا كيعلم التواضع الانسان وبطبيعه الحال غنشوفوا كذلك زخارف انه فوق الباب الرئيسي تيكون نافذه ولا جوج اللي كاين الانسان ملي تيدق واحد الطريق ولا واحد الضيف مباشره مول الدار من وسط الدار تيطلع يعرف شكون اضافه خفيفه وهو بالنسبه لتعايش هذا الانسان الامازيغي في البناء ديالو مع الطيور بحيث انه كتزيد الجماليه كيبني بواحد سميتو المساكن ديال الطيور اللي بالخصوص الحمام والطيور الاخرى الصغيره اللي كتسكن فيها وكتزيد الجمال ديال الدار. Au cœur du massif de Kerdous, dans cette montagne très ancienne qu'est l'Anti-Atlas, les villages se confondent facilement avec leur environnement naturel. Normal, ces roches cristallines et la fameuse cuvette de granit rouge, bien souvent soulevées par des mouvements tectoniques il y a des millions d'années, fournissent depuis toujours les matériaux pour la construction des maisons. لاحظتوا اللون ديال هذه المنازل غالبا تنلقاوها ورديه روز بمعنى كتشبه هناك تعايش بين ذاك اللون واللون ديال الجبل بنفسه بحيث انه الجرانيت اللي هنا تقريبا تيبان روز اذا هناك تعايش بالتالي ما كيكونش حتى من حيث الذوق الفني ما تيخلقش واحد التنافر بين اللون ديال الدار واللون ديال الجبل. Mais surprise, il est des endroits ici où ce n'est pas le rose qui domine, mais le bleu. En 1984, l'artiste belge Jean Véram, adepte du land art, décide de faire de ce lieu une gigantesque toile à ciel ouvert. Il s'en donne à cœur joie, badigeonnant de bleu, de rouge et de violet la roche et même la paroi montagneuse. Alors bien sûr, la peinture résiste mal au temps, mais un adjectif s'impose ici pour qualifier le paysage, surréaliste. Dans cette région, les villages sont proches les uns des autres. En quittant Tafraout, direction Agadir, on trouve sur sa route à 10 km le village d'Oumensnat. Même décor lunaire aux dominantes rouges et roses, mêmes imposants rochers et bien sûr, même traditionnelle maison berbère comme celle où se rend Brahim. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا ناس؟ ابراهيم يا بخير كل شيء لاباس بخير هاني على السلامة بخير مرحبا مرحبا زيد تفضل بسم الله. بسم الله. Ce jour-là, le maître des lieux joue les guides. Voici le salon, c'est le cœur de cette demeure ancestrale dont il a fait un musée. Ici, la pierre est liée par de l'argile pour que les murs résistent à l'usure du temps. La maison est bâtie sur 3 niveaux. الطبق الأولي هذاك هو ديال السكن لأن فيه أنوال في الوسط وكاين الكولوار داير على أنوال هو عبارة عن كوزينة تقليدية وفي الكولوار كاين واحد البيت اللي هو خزين ديال الحبوب اللي كنسميوه أكادير
وكاين بيت ديال الدراري في ايام ديال الشتاء، لان ايام ديال الصيف نطلعوا نسطح تما كنتعشاو ونعسوا في السطح في ايام ديال الصيف اللي كيكون الحاله سخون. Ici, rien que des objets traditionnels qu'on utilise encore de nos jours, comme ces moulins pour l'huile d'argan ou pour moudre des céréales. Et bien sûr, dans cette région de Tafraout, pas d'intérieur berbère sans tapis chatoyant pour agrémenter l'espace et réchauffer la pièce car il fait froid la nuit, ici en montagne. Et puis, disposés sur une niche du salon, ces babouches de Tafraout. Car ici, c'est une spécialité locale. Presque tout le monde en porte et toute l'année. Le secret de ces babouches, c'est qu'elles sont adaptées à l'environnement montagneux. Ici, dans le souk, il suffit de demander, n'importe quel artisan vous dira que leurs semelles épaisses, larges et plates, ainsi que le rabat sur le talon, assurent le confort du pied en toutes circonstances et une marche souple, même en terrain rocailleux. Les babouches des hommes sont toutes simples, en peau naturelle ou en cuir jaune. Celles des femmes sont souvent rouges pour les jours ordinaires. Pour les fêtes religieuses, fiançailles, mariages, elles se parent de broderies et de pompons aux couleurs vives. كيف على هذا الشكل تما تاكل نظيفت طالعه وكان عاوتاني تنشبالت بحال هذا الشكل كلشي ديال المناسبات وكاين الصفرين ديال الرجال وكاين الكحلين ديال الرجال عاوتاني وكاين الحمرين ديال العيالات كلشي ديال المنطقه ديال تفراوت. Comme elle concerne 80% de la population, de nombreux Tafraoutis, c'est logique, vivent de la fabrication artisanale de ces babous. Par ici, on dit plutôt idouka. كاين اللي كيبغي السميله غليظه حيت كتصبر هي كتصبر في الجبل وكاين ديال البنو كلهم كيصبروا في الجبل وكاين هاد السميله اللي رقيقه كتصيب على حساب المدينه اللي كيتمشاو في المدينه وكاين هادشي عاوتاني ديال العيالات السميله رقيقه حيت هما كيبغيو السميله رقيقه ما كيبغيوهاش غليظه اللي كيصيب غليظه هذوك اللي كيسكنوا في الدواور اللي حدا تفراوت. Niché au cœur de la Roche, un autre village de la région de Tafraout, bienvenue cette fois à Agueroudad. Et là encore, ce qui frappe, c'est le souci du détail apporté à l'architecture extérieure, aux façades soigneusement travaillées. Ces portes en bois, par exemple, pas une n'est identique à sa voisine. Toutes présentent des spécificités qui personnalisent la demeure. Cependant, ces maisons ont souvent un point commun vraiment particulier à la région. La plupart du temps, les entrées sont encadrées, du sol à l'étage supérieur d'un porche monumental. De part et d'autre, deux pilastres verticaux se dressent pour se rejoindre sous le bord du toit en une arcade, elle-même surmontée d'une poutre peinte de motifs géométriques aux couleurs primaires. Entre ces deux verticales, une fenêtre rectangulaire, parfois entourée de blanc, situe, paraît-il, la chambre du maître des lieux. La quantité de dessins est toujours proportionnelle à la fortune du propriétaire. Les sculptures en bois des portes ont, quant à elles, des significations bien précises que décrypte facilement Brahim. الان كانت نتواجدوا امام نموذج الزخرفه المحليه. بطبيعه الحال هذا الباب الاول عباره عن باب خشبي. هناك تلاقح دائما ما بين ثقافات، وبالتالي الثقافه الامازيغيه تلاقحت مع الثقافه الاسلاميه العربيه، ولهذا نجد الانصاف الدوائر التي اشرنا اليها كنموذج العلامات المعماريه او الزخارف المعماريه تلقاو خاصه في المساجد والاضرحه التي هي معروفه او لديها ميزه دينيه. هذا الباب هو عباره عن باب كذلك يحمل مميزات تقليديه محليه، وان كان تقريبا يرجع للعشرينات. وبطبيعه الحال ما يميزه كذلك هو انه باب خشبي، ولكن تم تغليفه احيانا بالالومنيوم حتى يضفي عليه الجماليه في المعالم ديالو، خاصه اذا تنشوفوا هذه المطرقه اللي كتكون الوسيله ديال طرق الباب راه تقريبا تشبه الاولى من حيث الشكل ديالها. Tous ces villages ont fière allure quand on les regarde depuis la montagne. C'est aussi parce que les maisons aux façades roses ou ocrées sont surmontées de terrasses et de toits qui présentent une physionomie homogène. Et ce n'est pas le fait du hasard. On y trouve là encore de la pierre, de l'argile, mais ce n'est pas tout, comme le révèle Brahim. كنلقاو بعض الالواح
الصخريه اللي هي اكفاف كتوضع في الجنبات ديال الديور القدام. وبطبيعه الحال هذه العلامات كنلقاوهم في الزوايا. بطبيعه الحال هذه العلامات لها دلالات، اولا كتزيد جماليه في المنزل ملي كتشوفوا من بعيد، ثم كذلك لها قراءه اخرى، وهي انه اذا كانت الدار هي الدار ديال الدنيا والانسان اللي جا مثلا تيجي يطل مثلا في دارو تشوف هذه العلامات تذكر كذلك بالدار الاخره، لان هذه العلامات او هذه الالواح حتى هي كتستعمل كشواهد القبور في المقابر. L'ardoise, la pierre, le bois, la terre, c'est surtout la tradition séculaire de ces montagnards qui fait de Tafraout et de tous les villages alentours d'authentiques témoignages du patrimoine berbère. Ici, quelque part au nord de l'Anti-Atlas, là où la roche de la montagne rouge et la poussière de la terre épousent la pierre de la maison des hommes.